guys, mag-video ko guys with my baby brother guys. Kami duha. I'm not by alone. I am with my baby brother. So, lako-lako mi dito kay night na di. Napay mga tao guys, napay mga tao. Napay dagan mga tao man na many tao. Napay many mga tao. Dagan ta. Scary kayo guys. Scary kayo. And, oh yeah, that is not. Darunta. Oh my gosh, that is Yana. Yeah. What did I say? It is Yana because she's the most mean in the world. Yana is mean to me. Patos to. Patos. Not friends. Not friends na. So yeah. Okay. So just sit down. Tao to. Dawa to. Hi guys. This is my baby brother. Let me still lang. Bato. Bato. Let's go. Ato na sa sud na. Ayaw! Ha? Ayaw. Atutod. Kapoy na ko. Kapoy, ayaw. Kapoy. Inom sa ko juice. Okay. Okay. Wali namin guys. Wali na ko. Inom sa ganito ko juice. Ari ba? Kapuyan ako eh. Maayos na ilaw para kitang-kita ka eh. Kasi katulad kanina, di ba? Dinagaanan mo pala ng gusto, hindi ko alam. Hindi na namin ito makadali ka doon. Gilan! Are good! Are ba? Master! I'm so scared, guys. I'm just videoing the summit. I'm Lagi ko ng smart na. Smart na. Naka-email? Gani. Ikapoy ko mga guys. Malingkot sa team. So, masita. Goodbye guys. I love you. I hope you like and subscribe. See ya.